Okupili su se studenti novinarstva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, zemalja koje su posljednjih godina osjetile izbjegličku krizu. Pokrovitelj radionice je UN-ova organizacija za migracije. At some point you can be a migrant, at some point in your life. Maybe now you're living here, in a year you decide to move for whatever reason, and then you are a migrant as well. And I'm sure that you have a friend or somebody in the past in your family that he was a migrant. So it's not that far away. Izvještavanje o migrantima i izbjeglicama često je opterećeno stereotipima. Zato je na urednicima i predavačima zadatak da to osvijeste. Na radionici o vizualnom portretiranju izbjeglica profesorica Aleksandra Krstić s Fakulteta političkih nauka u Beogradu analizirala je kako su srpski mediji izvještavali o izbjeglicama. Ustanovila sam da je sadržaj tokom svih godina koje sam gledala od 2015. do 2020. izuzetno tabloidan, jako senzacionalistički, da tu nema nekog otklona, nema analitike i nema nekog dubljeg istraživanja analitičkog pristupa toj temi. Profesorica Krstić kaže da je zapazila veliki raskorak između vizualnog i tekstualnog dijela. Naslov i potpisi na tim fotografijama koje prate te fotografije mogu da budu jako manipulativni, često vode ka nekom dezinformisanju i tom fake newsu i zapravo oni pojačavaju taj negativan kvalitet. Zato bi novinari trebali biti oprezni kod odabira fotografija koje idu uz tekst. This is something we often see. Journalists who work in print media, who write articles, aren't always associated with the choices of images. And that also sometimes creates negative results because there is a disconnect between what they've written and the images that are used. And this disconnect participates in fueling misunderstanding around migration and refugees. Fotografija ima veliku važnost u informiranju, kaže Zijad Gafić, bosansko-hercegovački fotograf i dokumentarist. Njegove fotografije izbjeglica mogu se naći u najpoznatijim svjetskim listovima. Fotografiji ljudi, bez obzira na sve skandale, na sve manipulacije s kojima se susrećemo, ljudi još uvijek implicitno vjeruju fotografijama. To je nešto što je možda vezano za našu amigdalu ili ko zna, ali ljudi još uvijek implicitno vjeruju onome što vidi na fotografiji. S tekstom još uvijek postoje neke sumnje. A što se tiče, mislim da tekst i fotografije moraju stvarati sinergiju. Da bi uspješno prenio informaciju fotografijom, fotograf mora izaći iz svoje zone komfora, pogotovo u osjetljivim ljudskim temama poput migracija, vjeruje slovenski fotograf Matej Povše. Izvještavao je s najturbulentnijih područja, susretao se s ljudima koji su bježali iz ratom pogođenih zemalja, a jedna stvar se ne smije zaboraviti. Prvo je treba da budeš čovjek. Prvo da ti nije to samo posao. Ako radiš na migracijama, mislim, to meni nije samo posao, neki posao, mislim, i fotografija mi nije samo posao, to mi je način života. Tako da, ako živiš kao fotograf, ako si čovjek, otvoren čovjek, ako si emotivan, dosta emotivan, onda možeš i da radiš u ovakvim situacijama. Prvo je da ti, da na ljude ne gledaš kao neke strance i da na ljude gledaš kao slične sebi koji živimo na ovom planetu. Mislim, to je to. Beograd je godinama sjecište migrantskih puteva. U ovolikom broju nije bilo moguće posjetiti neke od migrantskih prihvatilišta i okupljališta. Veliku odgovornost za etično i pošteno izvještavanje o izbjeglicama ima i javni radiotelevizijski servis. Stoga je kao dio ovog studijskog boravka uključen posjet RTS-u. Urednik informativnog programa Zoran Stanojević ima iskustva s izvještavanjem o migrantima. Jedna od najbitnijih stvari je da ih prikažete kao ljudska bića, kao ljude koji su slični nama sa kojima možemo da se identifikujemo. Da se ne prikazuju kao neka nejasna grupa, kao neki uljezi i stranci, jer to je jako loše za samu njihovu situaciju, jako loše i za zemlju i za empatiju koju jedna nacija ili jedna država treba da ima. Teme migracije oduvijek su bile osjetljive. S ove radionice studenti će ponijeti nova znanja važna za izvještavanje o izbjeglicama. A osim toga, sasvim sigurno tu su i neka nova prijateljstva i uspomene.